Mga kasama, kumusta? Maayong buntag kaninyong tanan na. Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 23 na ning bulan sa Mayo tuig 2025. Live tang mapaminawan karon sa DXMB 648. Pagdayal sa inyong mga radyo sa AM sa 95.3 IFM News Bukidnon, Matik ka. Ingon man mga kasama na ka-live punta sa itong Facebook page, search lang ang RMN Malaybalaya. Sa ngalan sa inong usog sa RMN DXMB Malaybalaya o sa 95.3 IFM Bukidnon, ini inyong radyoman Mark Mikabalo makiguban kaninyo ning atong programa Kuskus Batikos. Ato ang ipahibalo daan sa ato ang mga suki nga tigpaminawan nga tungod kay adlaw karon nga Biyernes mga kasama, taman rata sa alas 8:15. So 15 minutos na tang manag-uban ng atong programang Kuskus Batikos karon na gumikan sa ato ang paghatag pagtagad sa pipila ka mga programa usab sa RMN Malaybalay sa mga binayran nga tulumanon na mga kasama. Adlaw karon nga Biyernes so naay programa manggod unya sa alas 9 hangtod sa alas 9:30 sa buntag. Kini nga kasayuran sa probinsya. Ang ato ang Provincial Government of Bukidnon magpahigayon og programa mga kasama. Anyway, diretso ta sa atong hisgutanan para karong buntaga mga kasama. Kuskus Batikos. Tungod kay atuan ning ipadayon ang nahisgutan na kaganiha sa atong programang Straight to the Point. Kauban si Radyoman kaganiha sa Straight to the Point mga kasama ni Radyo Manager John Maban. Kabahin na ni ining hisgutanan sa nahitabo nga ngilngig nga insidente mga kasama. Ngilngig nga krimen nga natigayon didto sa Purok 11 Barangay Managok, Malaybalay City, Bukidnon. Kuskus Batikos. Nahitabo ang insidente sa ato ang paghatag gamay og background mga kasama. Ang insidente nahitabo alas 11 sa gabi adtong Miyerkules, Mayo 21, unya inig kabuntag na yung taon na diskubrihan sanglit swerte or naanghilan mga kasama. Milagro nga nalawas in taon sa ngilngig nga panghitabo ang duha ka mga bata nga nagpangidaron og 10 ug 8 anyos. Mga batang babae mga kasama nga maunay nakapahibalo sa iyahang mga kasilinganan ngadto sa iyahang mga uyuan ug ayaan diha sa maong lugar sa gidangatan sa ilahang ginikanan ug sa ilahang 15 anyos nga lalaking magulang. Kuskus Batikos. Unya ato ang ginasuwayan karon pag kontak ang hepe sa kapulisan ning syudad sa Malaybalay ni Malaybalay City PNP Chief Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan mga kasama kay aron nga makakuha ta og detalye or dugang pang masinduna nay mga kausaban or improvement mga kasama kabahin na niining maong kaso. Kay murag makaingon ta nga sa ako lang daang eksperyensya mga kasama sa upat ka tuig nato kapin nga panag-uban dire sa stasyon sa RMN Malaybalay sa itong pag-cover og mga balita diha or unsa man galing ang mga panghitabo sa komunidad. Mao kini ang atong usa sa pinaka makonsidera mga kasama nga ngilngig og duguon nga panghitabo. Kuskus Batikos. Kinsa ba naman taon ang tao nga naa sa saktong panghuna-huna ang makahimo niining maong binuhatan mga kasama? Walay kaluoy nga gipangbunalan taon og maso. Maso ang gigamit, unya lakip na ang tubo. Kuskus Batikos. Mao'y gigamit mga kasama sa maong ngilngig nga krimen. Mauna nga makaingon ta nga grabe naman nga panghitabo. Mura na magkining tawhana, posible nga maingon nato nga siguro impluwensyado sa illegal nga droga. Kay wala may tarong, wala may tarong nga individual ang makahimo ni ining maong krimen mga kasama. Kay gani lagi inani nga okay ato apang hulat-hulatan sa kanali kay nagastorya pa si PNP Chief Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan kang Mayor Attorney J. Warren R. Pabilyaran kay posibleng paghimo sa mga lakang mga kasama sa niining maong insidente, paghimo og mga lakang aron nga masulbad kining maong insidente mga kasama. So ato apang ginakutay ang linya kang Lieutenant Colonel Jupit Paglinawan og kasamtangan may feedback sa dire nga naga-istorya pa sila ni Mayor Pabilyaran. Pero basig ato pang masapon ning atong programa mga kasama or kung ugaling ma-short na ta sa oras, basin later on atuan na lang yung personalon
nga anhaon diha sa Malaybalay City Police Station aron nga tumakahinabi mga kasama. Kuskus Batikos. Sa tong gikaingon pa nga murag dili tawhanon ang gihimo ni ining suspect. Kinsabay sa tong gikaingon pa kinsabay naa sa saktong panghuna-huna ang maghimo ni ini mga kasama og posible nga nailawom kini sa impluwensya sa illegal nga droga. Kay sa saysay pa sa mga survivor in town, luoy taon ning mga bata mga kasama nga na sayo nga naulila, sayo nga nabiyaan sa ginikanan. Nga kada bunal matod pa magkatawa pa kining maong suspect. Tus Ginoo ko, grabe kaway puangod nga insidente mga kasama, kalami bagig tayo kung mabutang pa nato sa kamot ang balaod mga kasama. Kuskus Batikos. O kita pa ang mag-judge ni ini kung mahimo, kung unsa iyang gihimo sa mga biktima, sa tulo ka mga biktima, mao po yung tay buhaton sa iya. Kuskus Batikos. Pero mao lagi tungod kay demokrasya man ta diri sa tong nasod sa Pilipinas, naa may gitawag nga due process. Gikinahanglan og madakpan kini mga kasama, ang korte na maoy magahukom kaniya. Kuskus Batikos. Pero og kita pa lang gyud tay pabuto no? Maglagot magintag hunahuna aning tawhana in taon. Unsa ba kahay nahimong hinungdan kay sa base sa mga statement sa mga kasilinganan mga kasama, mga kaparintihan nga wala may kontra kining maong nga pamilya. Walay kontra unya maayuhon maayo mga pagkasama, maayo makisama. Gani naa pa sila mga kanhi nga mga trabahante gumikan sa ilahang negosyo. Og ang lugar gani dito, ang sitio gipangalan sa ilahang apelyido nga anduhon sanglit luag silang mga kayutaan dito mga kasama unya compound halos sa ilahang pamilya gid ang gapuyo dito. Pero kaniadto to kay karon Purok 11 naman ni siya, Purok 11 Barangay Managok. Kaniadto sitio anduhon. Ang uban gihapon mao gihapon ay mailhan mga kasama, pero mao lagi nga makahuna-huna ka ba kung unsay nakaon sa suspect ug unsay iyang gihuna-huna karon nga mga panahona ug nakatulog ba kanig tarong taon gumikan sa iyang salaod nga nahimo. Kuskus Batikos. Looy taon kayo ang nabilin nga duha ka mga batang babae. Unya estudyante pa man taon mga 10 ug 8 anyos. Mga analis grade 4, grade 5 ka mga kasama. Unya ang magulang, ang kamagwangan in taon sus pastilan. Kay graduating student. Unya kagahapon unta tribute to parents pa nila. Iyaha pang gitiksan ang iyahang mama, anak gisendan pa niya og screenshot prior sa gabi anak mga kasama, prior sa nahitabo to nga unsay oras sa activity. Ora ini kabuntag in taon natingala na lang ang maong kamagwangan nga wa na gid tawo di na niya makontak or garing lang pero di katubag iya pang gitiksan. Oto nga natingala na siya sa dihang pagpakadawat og tawag mga kasama didto na. Grabe na taon ang pakita sa sakit nga gibati. Do di nato gyud mahulagway, di nato mabati mga kasama ang kasakit nga iyahang gibati sanglit wala ta sa iyahang posisyon. Pero makita nato, ma-feel nato mga kasama kung unsa man galing ang iyahang gibati kay siyempre grabe ni nga panghitabo. Makaingon ta nga si Police Captain Erwin James Tabikiro. Kuskus Batikos. Sa iyahang 30 katuig halos mga kasama nga pag panerbisyo isip pulis. Wa pa siya nakadungog og inani nga insidente. Grabe. Sa inon ka na nang maso og tubo ang gamiton sa maong ngilngig nga krimen. Pastilan, luoy lang taon tayo kayo ang pamilya. Medyo distansya ra man gud pud sad. Unya ang silingan gyud wa gid magdahom nga dunay mahitabo nga dili mao mga kasama. Sanglit sila ra man lagi sa ilahang panimalay. Unya walay forced entry. So maingon nato nga posibleng naabrihan gid sa pamilya ang maong suspect ug ugaling nga nanuktok ug nanuktok naablihan didto na dayon posibleng natigayon ang krimen. Pastilan, kaluoy na lang batawon. Rest in peace sa mga pamilya. Mo nakabantay ta nga muragi haya naman diha sa funeral homes diri sa Barangay Aglayan. Unya tuwa pud ning subaybayan mga kasama. Tuwa pud ni silang ubanan sa ilahang kasubo taon nga gibati karon og condolence sa pamilya ilabi na sa mga nabilin og milagro lang idin taon nga nakasurvive ang duha ka mga bata nga babae og kabaluta
nga naay rason gihapon ang tanan mga kasama. Kuskus Batikos. RMN Kuskus Batikos. Sige, posibleng atuan na lang nga bisitahon gyud mga kasama si Police Lieutenant Colonel Jopit Paglinawan sa ilahang buhatan diha sa Malaybalay City Police Station tungod kay pikihan naman ta sa oras sa karon. Kay taman naman ta sa alas 8:15 kay dunay mga binayran nga tulumanon mga kasama nga mosunod nga mga programa. Ay lamog kalimot sa mga kaigsuunan natong mga mag-uuma diha, gamit kamo sa Fungi Gold tungod kay pinaka-safe kining gamiton to prevent and control sa mga diseases sa humay, mais, gulay, prutas, bulak ug uban pa. Usa man gud kini ka organic based fungicide, epektibo, barato ug friendly sa tanom ug sa kinaiyahan. Alcoholis no more ang mais sa Fungi Gold. Magtimpla lang og 80 to 100 ml kada 16 litros nga tubig or kada 16 litros nga tubig mga kasama. Let's try natural sa Fungi Gold. Basta Fungi Gold, fungicide, basta organic Fungi Gold, mapalit sila mga suking agri-supply. Unya sa mga namuhi diha og manok, baboy, baka, kanding, kabayo, itik ug uban pa. Gamitin ninyo mga kasama inyo mga kahayupan og Vitagold feed supplement. Kompleto kini sa mga vitamins, minerals and pre and probiotics. Ingon man sa electrolytes ug amino acids. Gamit niyo mga kasama usa ka kutsara kada usa ka galon nga tubig o usa ka kutsara kada 5 ka kilo nga bahog. Available kini sa Alticia Enterprises, G-Boy Agricultural Products Trading, Pulon Agrivit, Pawpaw Agrivit o Golden Rabbit Agrivit mga kasama. Dito sa lungsod sa Maramag ning probinsya sa Bukidnon. Sa Vitagold inyong hayop mahimong gold. Busa pag Vitagold na mo. Kanya, siyempre, di po ta malimot sa pagmintinar sa mga mag-uuma diha. Gamitin ninyo inyong mga pananom sa Big 3. Ang Kaiser Amazing ug Meister Cabor. Aduna kini mga organo-stimulants nga ang Kaiser kompletong nutrients nga gikinahanglan sa tanom para sa pagtubo ug pagbunga. Ang Amazing nga dunay zinc para sa vegetative stage aron dili magkubol ang inyong mga pananom, ug ang Meister Cabor nga dunay calcium ug boron para dili dali mahulog ang mga bunga sa inyong mga pananom. Ang Kaiser Amazing ug Meister guwapo sa tanom ug naapay sticker. Available kini sa Palpat Agri-Supply das Barangay Dalwangan, Mount Muraya Agri-Supply Terminal Malaybalay, sa tanang mga branches sa Good Farms, AVC Agri-Supply ug Bukidnon Marketing sa Valencia City, ingon man sa Balaho Agri-Supply, J&A Lantapan ug Rubio Agri-Supply sa Lantapan mga kasama. Naapod ni sa Araca North Cotabato sa GLT Agri-Supply. Ang Kaiser Amazing ug Meister Cabor gikan sa masaligan nga Agro Alternatives Incorporated sa Los Baños, Laguna. Kuskus Batikos. Anya para sa mga kaigsuunan diha nga nangita og suplemento, pampanindot silang kalawasan mga kasama pahilayo sa kanunay nga mga balatian na EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ang atong gamiton. Available diri sa Barcelona Store at bang sa atong stasyon sa Armen DX MB Malaybalay sa mga problema sa heart problem, kidney problems or bisan unsa pa man mga kasama, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ang gamiton. Kuskus Batikos. May buntag na lang sa itong mga Facebook Live viewers, kang Ati Inday Evangeline Moralia Bulalhog, kang Ati Nini Itsuna, kang Ma'am Lynn Samako, o sa uban pa na itong mga naka-view mga kasama padayon sa pag-follow o like sa itong Facebook page RMN Malaybalay, aron di mo mulay sa mga naguna o preskong balita sulod o gawas ning probinsya. Musunod na ang uban pa mga programa sa RMN o IFM Bukidnon na inyong nakauban sa serbisyo publiko. Kini inyong Radyoman Mark Mikabalo, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide.